ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Манзуратон менамоям дастгирӣ бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. овоздиҳии сокинон дар ҳама участкҳои интихоботии ҳудуди шаҳри Душанбе низ аз соати 6 оғоз гардида ин лаҳзаҳо идома дорад. Айни ҳол мо имкон дорем бо ҳамкорамон Фахриддини Муҳаммад Юсуф ки раванди интихоботро дар участкаи интихоботии рақами 9 ҳавзаи интихоботии Исмоили Сомонии 2 шаҳри Душанбе инъикос менамояд, мустақиман дар тамос мешавем. Марҳамат Фахриддин. ташаккур ҳамраз, чуноне ки мо аз субҳи барвақт иттилоъ додем, аз субҳи барвақти имрӯз тамоми ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар пойтахти маҳбуби кишвар шаҳри Душанбе дарҳои худро барои интихобкунандагон боз намуданд. Дар ин замина сокинони пойтахт бо ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ ба участкаҳои интихоботӣ ва ҳавзаҳои интихоботӣ омада барои ояндаи дурахшони кишвар интихоби худро, мавқеи худро муайян мекунанд. дар дораи баргузории интихобот дар пойтахти мамлакат, чуноне ки гуфтем, шаҳри Душанбе 4 ҳавза, яъне ҳавзаҳои Фирдавсӣ 1, Исмоили Сомонӣ 2, Шоҳмансур 3 ва Сино 4 ташкил шудааст ки дар заминаи он 203 участкаи интихоботӣ амал мекунанд. аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва намояндагони номзадҳои ба қайд гирифташуда дар ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботии шаҳри Душанбе бо мақсади мушоҳидаи раванди интихобот 350 мушоҳидони миллӣ пешниҳод карда шуданд ки онҳо аз ҷониби комиссияҳои дахлдори ҳавзавии интихобот ба қайд гирифта шуда бо шаҳодатномаҳо таъмин гардиданд. дар баробари ин 159 нафар мушоҳидони байналмилалӣ ва аз созмони ҳамкории Шанхай, Кумитаи иҷроии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, дафтари ниҳодҳои демократии ҳуқуқҳои инсони Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, сафоратхонаҳои давлатҳои хориҷии муқими Тоҷикистон, намояндагони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, намояндагони Маҷлиси байнипарлумонии Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Беларус, намояндагони Ҷумҳурии Узбекистон, Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Ҷумҳурии Исломии Покистон, Япония, Ҷумҳурии Туркия, Туркманистон, Штатҳои Муттаҳидаи Америка, Британияи Кабир, Ҷумҳурии Олмон ва давлати Қатар аз ҷониби Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шуданд ки онҳо низ раванди интихоботро мушоҳида мекунанд. барои инъикоси раванди интихобот ёдовар мешавем ки 267 нафар намояндаи васоити ахбори оммаи дохилӣ ва 37 нафар намояндаи васоити ахбори оммаи хориҷӣ ба қайд гирифта шуданд ки айни ҳол ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мамлакати мо инъикос менамоянд. дар маҷмӯъ танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе 347,094 интихобкунанда ба қайд гирифта шудааст ки аз рӯи рӯйхат ба онҳо барои иштирок дар интихобот хабарномаҳо дастрас гардиданд. аз шумораи умумии интихобкунандагон 6152 нафар бори нахуст дар интихобот иштирок намуда аллакай чун шахси комил ҳуқуқ ва соҳибихтиёр бо мақсади таҳкими ҷомеаи демократӣ баҳри ояндаи нек ва таъмини боз ҳам бештари ободиву пешрафт ба ҷонибдории номзадҳои арзанда дар интихобот овоз медиҳанд. барои ман ҷавоне ки дар чунин маъракаи сиёсӣ муҳим иштирок намуда овоз медиҳам ва чунин овози ман 100% боварӣ комил дорам ки овози ман ҳалкунанда аст ва ба ин овоз ман ояндаи Тоҷикистони азизамонро боз ҳам таҳким мебахшам. ман ҳамчун як ҷавони зодаи истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон мефахрам аз он ки бори аввал дар интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ истифода бурда овоз ба номзади арзандаи худ медиҳам. ман боварии комил дорам ки барои ояндаи хеш ва ояндаи мардуми саодатманду сарбаланди ҷумҳуриямон номзади арзандаро интихоб карда барои боз ҳам гулшукуфоии ояндаи хеш ва ояндаи ҷумҳуриямон номзади арзандаро интихоб карда ва бо чунин мазмун мегӯям: номзади арзандаи ман, интихоби ман, ояндаи ман. ташаккур. бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки шумораи интихобкунандагон ба участкаҳо соат ба соат зиёд мешавад ва мо вобаста ба иштироки фаъоли шаҳрвандон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба шумо дар нашрҳои баъдӣ
باز هم معلوماتی بیشتر پیشنهاد خواهیم کرد، چون که از مشاهده برمی‌آید ساکنان پایتخت فعالانه به اوچاسک‌ها حاضر می‌شوند که از افزودن توجه اهالی به حیات سیاسی و اجتماعی و کوشش اشتراک در دیگرگونسازی‌های حیات جامعه دموکراتی دلالت می‌کند. در واقع در شرایط کنونی مسئولیت جامعه شهروندی تقاضای زمان به حساب می‌رود و آن برای دریافت راه‌های بهتر و مؤثر بهسازی حیات جامعه در برابر مقامات دولتی مسئول است. اشتراک فعال در انتخابات از نقش هر یک نفر در حیات سیاسی و جمعیتی دولت صاحب استقلال تاجیکستان از سطح بلندی دانش و معرفت و حس مسئولیت شناسی دلالت می‌دهد. همراز تشکر فخرالدین. بینندگان گرامی، یادآور می‌شیم که در پخش مستقیم با ما همکارمون فخرالدین محمد یوسف بودند که از رفت آوازدهی شهروندان در اوچاسک انتخاباتی رقم 9 حوزه انتخاباتی اسماعیل سامونی 2 با ما اطلاع دادند. بینندگان گرامی، طور اطلاع دادیم ساکنان شهر نوحه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز امروز از صبح بروقت با اوچاسک‌های انتخاباتی حاضر شده موقع شهروندی خود را در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معین می‌نمایند. حالا ما با همکارمان عبدالوهاب عبدالستار که در یکی از اوچاسک‌های انتخاباتی شهر خاروغ قرار دارند مستقیما در تماس می‌شویم تا از برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ما معلومات پیشنهاد نمایند. مرحمت عبدالوهاب. بله، همراز آوازدهی در همه اوچاسک‌های انتخاباتی حدود شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. همه با انتخابات تحت همین شعار ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان که حقوق آواز دادن دارند از صبح یعنی از ساعت 6 اینجانب با اوچاسک‌های انتخاباتی آمده موقع خود را معین می‌کنند، یعنی به جانبداری این یا آن نامزد آواز می‌دهند. طور قبلا اظهار داشتیم برای مردم تاجیکستان انتخابات همیشه یک معرکه مهم سیاسی می باشد که شهروندان مملکت با مسئولیت بلند وطندوستی و خویشتنشناسی در آن اشتراک می نمایند. انتخابات افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق توسط اظهار آزادانه و اختیاری اراده انتخاب کنندگان بوده. در برگزاری این معرکه مهم سیاسی بی‌طرفی ظاهر کردن معنای بی‌تفاوت بودن به فردای سرزمین و آینده فرزندان را دارد. با درک این معنی ساکنانی که در این روز حقوق آواز دادن را دارند به نامزد دی ارزنده برای پیشرفت و ترقیات منبعد و آبادانی نیکواحوالی آواز می‌دهند. بینندگان گرامی، باری دیگر یادآور می‌شویم که با مقصد اجرای طلبات قانونگذاری انتخاباتی جمهوری تاجیکستان از جانب کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان جهتی در سطح بلند گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 حوزه تأسیس داده شده است. در همین زمینه توسط کمیسیاهای حوزوی انتخابات اوید با انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قلمرو ولایت 279 اوچاسک انتخاباتی تشکیل گردیده است و امروز مردم آزادانه در فضای ثبات و آرامی به محل آوازدهی آمده موقع سیاسی خود را معین می‌کنند. فراهم بودن شرایط مناسب و مساعد برای انتخاب کنندگان، تشکیل و فضای آزاد و شفاف انتخاباتی که پدیده نهایت مهم حیات سیاسی تکمیل و تحکیم پرینسیپ مردم سالاری در جامعه شهروندی تاجیکستان است. در اساس مقررات کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان نتیجه کار کمیسیاهای حوزوی انتخاباتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. بینندگان گرامی، طور در آغاز گفتیم گروه‌های ایجادی و تکنیکی تلویزیون تاجیکستان در همه اوچاسک‌های انتخاباتی شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار دارند و رفت آوازدهی را به واسطه مستقیما پخش خواهند کرد و در نشرهای منبعد ما از روند آوازدهی در اوچاسک‌های انتخاباتی شهر خاروغ به شما معلومات بیشتر را منظور می‌داریم. همراز تشکر عبدالوهاب. ما در دوامی روز در رابطه با برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اشتراک ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در این معرکه مهم سیاسی باز با شما در تماس خواهیم شد. طور اطلاع دادیم در همه اوچاسک‌های انتخاباتی شهر دوشنبه آوازدهی ساکنان برای انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. خبرنگاران ما از رفت انتخابات در چند اوچاسک انتخاباتی حدود پایتخت گزارش آماده نمودند که منظورتان می‌گردانیم.
интихобот ифодаи иродаи халқ ва нишонаи андешаи озоду овози устувор дар ҳудуди мамлакат маҳсуб меравад. Бинобар ин сокинони ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе субҳи барвақт бо истифода аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандии худ бо мақсади созанда ба участкаҳои интихоботӣ ҳузур оварда саҳми худро ба номзади арзанда ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафти ватан мегузоранд. ҳавзаи интихоботии Фирдавсӣ 1 дар ҳудуди ноҳия иборат аз 41 участкаи интихоботӣ мебошад. шумораи умумии интихобкунандагон дар ҳавзаи Фирдавсӣ 1 76673 нафар, аз ҷумла 1393 нафар аз 70 сола боло ва 1091 нафар ҷавононе мебошанд ки бори аввал овоз медиҳанд. дар участкаҳои ҳавзаи Фирдавсӣ 4 барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани ин маъракаи муҳими сиёсӣ тамоми маводи канселярӣ, антисептик, инчунин шиёру овезаҳо ва маводи таблиғотӣ, кабинаҳои овоздиҳӣ, ҳуҷраи модару кӯдак, утоқи кӯмаки аввалияи тиббӣ, инчунин барои шахсони имконияташон маҳдуд шароити зарурӣ ки аз ҷониби Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, пурра таъмин гардиданд ва интихобкунандагон тавонистанд ба шахси арзандаи худ ба таври пинҳонӣ овоз диҳанд. иштирок дар маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки тибқи қонунгузорӣ муайян шудааст, ҳуқуқ, вазифа, масъулият ва ифтихори баланди ватандорию ватандӯстӣ ҳисобида мешавад. иштироки сокинони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи он аст ки онҳо дар пойдории сулҳу ваҳдат ва оромию суботи мамлакат бетараф нестанд. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба меъёрҳо ва стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ буда ҳар шаҳрванди мамлакат тавонист озодона ба шахси арзандаи худ бе ягон монеа ба таври пинҳонӣ овоз доданд. Манучери Сулаймон, Фирдавсӣ Бобоназар, Фирӯзи Мусо, Ахбор. ҳанӯз аз субҳи барвақт дар участкои интихоботии ҳавзаи Шоҳмансурсаи шаҳри Душанбе оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон ба участкои интихоботӣ барои овоз додан ба номзади сазовори худ меомаданд. ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳз бо иштироки фаъоли худ дар чунин чорабинии муҳими сиёсӣ ташаккул ёфта, мардум барои рушду пешрафти мамлакат сулҳу субот худро ҳамин гуна масъул месобанд. дар ҳамаи участкҳои ҳавзавии интихоботии Шоҳмансур барои иштироки шаҳрвандон шароити мусоид тибқи талаботи санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин тибқи талаботи санитарию гигиенӣ дар ҳамаи участкҳои интихоботӣ шаҳрвандон фосилаи иҷтимоиро риоя намуда утоқҳо барои атфол омода гардидааст. участкои интихоботӣ ҳавзаи Шоҳмансурсе оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон субҳи имрӯз дарҳои худро барои интихобкунандагон боз намуд. мардум бо як рӯҳияи баланд ба участкои интихоботӣ омада раъи худро ба тарафдории номзади арзандаи худ дода истоданд. дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 42 участкаи интихоботӣ мебошад. шумораи умумии интихобкунандагон дар ҳудуди ноҳия 70644 нафарро ташкил медиҳад ки 1278 нафари онҳо ҷавононе мебошанд ки бори аввал дар интихобот иштирок мекунанд. участкҳои интихоботии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе тибқи талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида ва тамоми талаботҳои санитарӣ омода мебошад ва ҷароини овоздиҳӣ идома дорад. тибқи иттилои комиссияи ҳавзавии интихобот дар ҳавзаи мазкур бори аввал 1278 нафар ҳамчун шаҳрванд дар ин чорабинии муҳими сиёсӣ иштирок мекунанд. ман Ашуралиева Шаҳзода ҳастам. ба наздики ба синни 18 даромада ҳуқуқи шаҳрвандиро соҳиб гардидам. ин бароям аз он лиҳоз шарафу масъулият аст ки бо иштирок дар интихобот ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда ифодаи аз иродати мардум ташаккул ёфтани ҳокимияти халқро дарк кардам ва хушбахтам ки дар чунин кишвари озоду демократӣ умр ба сар мебарам. шаҳрвандон иштироки худро дар интихобот ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама лиҳоз муҳим мешуморанд. онҳо баёнгари ифодаи олии ҳокимият мебошанд ки чунин арзиши олии ҳуқуқи конститутсионии ҳар як шаҳрванди мамлакат буда баёнгари назари некбинона ва ташаккули маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар чунин чорабинии муҳими сиёсӣ ба шумор меравад. имрӯз мо сокинони шаҳри Душанбе хурсанд ва ифтихор аз он ҳастем ки дар саросари кишвари Тоҷикистон маъракаи сиёсии интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида истодааст ва ман ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои ояндаи неки фарзандонам ба номзади арзандаи худ овоз додам.
дар ҳамаи участки интихоботии ҳавзаи интихоботии шоҳмансур-3 иштироки фаъолонаи ҷомеаи шаҳрвандиро барои овоздиҳӣ мушоҳида намудем. бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ ба номзади арзандаи худ овоз додем. чӣ тавре аз мушоҳида ҷараёни интихобот аз ҳавзаи интихоботии шоҳмансур бармеояд, шаҳрвандон бо иродати комил бо истифода аз ҳуқуқи шаҳрвандии худ ба ояндаи неку дурахшони тоҷикистони азиз овоз медиҳанд ва дарк мекунанд ки овози ҳар кадоми онҳо бо иштирок дар чунин чорабинии сиёсӣ муҳим мебошад, зеро шаҳрвандон сарвари арзандаро интихоб менамоянд ки он кафили таъмини субот ва зиндагии шоистаи халқ мегардад. воқеан таъмин будани сулҳу субот ва рушди устувори мамлакат ба сарваре ки мардум бо раъи худ интихоб мекунад вобастагии ногусастанӣ дорад. дар интихобот ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳидони байналмилалӣ аз кишварҳои гуногун иштирок доранд. То сегодня мы утром буквально побывали уже на 3 участках, это 4-й участок. Вот, посмотрели открытие участков. В целом работа организована. Участки открылись вовремя. Все в хороших традициях. Прозвучал гимн Республики Таджикистан. Есть определенная активность людей. Люди идут, люди голосуют. Ну, видно, что соблюдено законодательство. На участках присутствует необходимая атрибутика, которая должна быть в соответствии с законодательством. Хорошая праздничная атмосфера, хорошая погода. Поэтому думаем, что выборы пройдут организованно, сплоченно. И народ Республики Таджикистан сделает свой правильный выбор. иштироки шаҳрвандон дар интихобот ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баёнгари ифода аз ҷониби халқ ташаккули ёфтани ҳокимият мебошад. ин ҳуқуқ асос ва заминаи ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад ки бо туфайли конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст омадааст ва ширкати фаъол дар чунин чорабинии сарнавиштсоз барои мардум нишони баланди тавсеяи маърифати ҳуқуқӣ дар кишвар мебошад. ифодаи аз иродати ҷомеаи шаҳрвандӣ ташаккули ёфтани ҳокимият ва он ба халқ тааллуқ доштанаш маҳз ҳамин гуна аз раъи шаҳрвандон ва иштироки онҳо дар интихобот сарчашма мегирад. аз ин рӯ дарки моҳияти моддаи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин гуна бо иштироки шаҳрвандон дар интихобот оид ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро бевосита шаҳрвандон барои саодати зиндагӣ ва ҳаёти шоиста зарур мешуморанд. муҳаммад раҷаби ҳанафия, алишер негматов, махсус барои барномаи ахбор аз шаҳри Душанбе. интихобот намунаи олии ҷомеаи демократист ки ифодакунандаи арзишҳои зарурии ҳаёти сиёсиву ҷамъиятии ҳар як кишвари дунявӣ мебошад. ин падида дар ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ дар доираи қонунҳои амалкунанда ки кафили асосии рушд дониста мешавад ба таҳкими боз ҳам бештари ягонагӣ, субот ва густариши демократия дар кишвари соҳибистиқлоламон мусоидат менамояд. дар ин раванд саҳми шаҳрвандон ҳамчун аъзои фаъоли ҷомеа барои суботи сиёсӣ ва ҳифзи манфиатҳои давлату миллат назаррас аст. бо дар назардошти ин дар ҳавзаи интихоботии Сино 4 ки 80 участкаи интихоботиро дар бар гирифтааст, овоздиҳӣ аз соати 6 субҳ оғоз гардид. сокинони ноҳия бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ барои овоз додан ба номзади арзандаи худ ба участкаҳои интихоботӣ омада дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона иштирок карданд. тибқи иттилои намояндагони комиссияи ҳавзавии интихоботӣ дар ноҳияи Сино 142489 нафар интихобкунанда ба қайд гирифта шудааст ва аз ин шумора 2701 нафар бори аввал дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда барои ояндаи боз ҳам дурахшони ватан ва саҳмгузорӣ дар рушди ҷомеаи демократӣ мавқеи худро муайян мекунанд. бо дар назардошти вазъи эпидемикии мавҷуда дар участкаҳои интихоботии ҳавзаи интихоботии Сино 4 тамоми қоидаҳои санитарӣ ва гигиенӣ риоя шуда барои овоздиҳандагон шароити зарурӣ дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда овоздиҳӣ озоду шаффоф ҷараён гирифт. рафти баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ бо иштироки нозирони миллӣ ва мушоҳидони байналмилалӣ доир мегардад. дар ҳамаи участкаҳои интихоботии ҳавзаи интихоботии Сино 4 барои интихобкунандагон аз ҷумла барои маъюбон ва афроди дорои ниёзҳои махсус утоқҳои алоҳида таъсис дода шудааст. барои модару кӯдак бошад ҳуҷраи алоҳида таъсис ёфта бо маводи зарурӣ таъмин мебошад. барои пиронсолони барҷомонда аз тарафи масъулони комиссияҳои участкавӣ қуттиҳои сайёр ташкил карда шуда онҳо дар ҷои зисташон овоз медиҳанд. ба ҳамин тартиб сокинони ноҳияи Сино дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона иштирок менамоянд. дар участкаи интихоботии рақами 43 ҳавзаи интихоботии Сино 4 2875 нафар овоздиҳанда ба қайд гирифта шудааст ки
که 63 نفرشان بار نخست در این معرکه مهم سیاسی اشتراک میکنند. اشتراک فعالان ساکنان در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آن گواهی میدهد که انتخابات به طور شفاف و دموکراتیک برگزار گردیده نامزد ارزنده برای 7 سال آینده از جانب خلق انتخاب می شود. участка интихоботӣ рақами 44 1149 нафар интихобкунанда ро дар бар мегирад. аз ин шумора 22 нафар бори аввал овоз медиҳанд. дар участкаи интихоботӣ овоздиҳандагон изҳор доштанд ки овози онҳо барои интихоби номзади арзанда ва рушду пешрафти минбаъдаи кишвар нақши муҳиму ҳалкунанда мегузорад. участкаи интихоботӣ рақами 41 ноҳияи Сино бошад 1878 нафар овоздиҳандаро фаро мегирад. барои овоздиҳандагон дар участкаи мазкур шароити зарурӣ фароҳам буда сокинон барои интихоби номзади арзандаи худ ба мансаби президенти ҷумҳурӣ мавқеи хешро муайян намуданд. 36 нафар дар участкаи мазкур ба синни 18 расида бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок менамоянд. бояд тазаккур дод ки дар участкаҳои интихоботии ҳудуди ноҳияи Синои пойтахт барои овоздиҳандагон тамоми шароити лозима фароҳам гардидааст. сокинон бо изҳори иродаи хеш дар интихобот иштирок намуда мавқеи устувори худро муайян менамоянд. дар участкаи интихоботии рақами 66 низ иштироки фаъолонаи сокинони касбу кори гуногун мушоҳида гардид. сокинон бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карда барои иҷрои қарзи шаҳрвандӣ овоз медиҳанд. дар ин участка 1819 нафар интихобкунанда буда 205 нафари онҳо бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ширкат меварзанд. фаъолона иштирок намудани сокинон дар интихобот аз маърифати баланди сиёсии онҳо дарак медиҳад. интихоботи озоду шаффоф яке аз роҳҳои муҳими таҳкими сулҳусобот дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рушду нумӯи тоҷикистони соҳибистиқлол бо роҳи татбиқи ҳадафу принсипҳои демократӣ ба шумор меравад. иштироки сокинони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотӣ оид ба иштироки фаъолонаи сокинон ва раванди овоздиҳӣ муфассал маълумот хоҳем дод. муҳиддини Муҳаммаддовуд, Абдурозиқи Собир аз ноҳияи Сино барои барномаи ахбор. оғози маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар участкаи интихоботи рақами 24 ноҳияи Шомансур серодам буд. бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ истиқоматкунандагони ноҳия аз субҳи содиқ омаданд то мавқеъ худро бо додани овоз ба нафари арзанда муайян созанд. тибқи рӯйхати пешакӣ дар ин участка 2035 нафар бояд овоз диҳанд ки аз оғози фаъолияти участка аён буд ки интихобкунандагон бо масъулияти баланд фаъолона дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок доранд. дар участкаи мазкур дар доираи корҳои омодагӣ тамоми шароиту имконот талаботҳои байналмилалӣ фароҳам гардида таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи риояи меъёрҳои бедоштӣ зоҳир гардид. кормандони соҳавӣ бо истифода аз маҳлулҳои антисептикӣ корҳои безараргардониро анҷом дода ҳарорати ҳар шаҳрванде ки барои овоздиҳӣ меомад санҷида мешуд. кормандони участка ба пуррагӣ бо маводи тиббӣ аз қабили дастпӯшу айнакҳои махсус таъмин мебошанд. имсол дар участкаи мазкур 29 нафар бори нахуст аст ки ҳуқуқи иштирок дар интихоботро пайдо намуда барои ояндаи худу тоҷикистони соҳибистиқлол овоз медиҳанд. барои нафароне ки бо сабаби беморӣ имконияти омаданро надоранд қуттии алоҳидаи сайёр ташкил гардидааст ки ба ин васила овози онҳо низ гирифта мешавад. яъне имконоту шароити мусоид барои иштироку дарёфти овози шаҳрвандоне ки ҳуқуқи иштирок дар ин маъракаро доранд фароҳам оварда шудааст. ҳамин гуна то анҷоми ин маъракаи муҳими сиёсӣ чун дигар ҳавза ва участкаҳои интихоботии мамлакат участкаи мазкур низ интихобкунандагонро қабул хоҳад кард. дар участкаи интихоботии рақами 11 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии фирдавсӣ рақами 1 ки дар донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат ҷойгир аст 2087 раъйдиҳанда ба қайд гирифта шудааст ва дар соатҳои аввали ин маъракаи сиёсӣ шумораи зиёди онҳо ба нуқтаи овоздиҳӣ омаданд. ман ҳамчун як шаҳрванд ба номзади арзандаи худ яъне овоз додам. ман ҳам ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистон омада дар участкаи интихоботӣ раъи худро додам, то президенти худро интихоб кардам. мақсад аз он аст ки тоҷикистони мо дар оянда боз гулгушкуфонтар шавад, ободу зеботар шавад. мувофиқи маълумоти масъулини ҳавзаи интихоботии фирдавсӣ рақами 1 дар ҳудуди ин ноҳия 76673 раъйдиҳанда ба қайд гирифта шудааст ва аз ин шумора 1091 интихобкунанда ҷавононеанд ки барои бори аввал дар интихобот ширкат мекунанд. ин қишри ҷомеа ки нерӯи созанда ва пешбарандаи кишвар маҳсуб меёбад дар ноҳияи фирдавсӣ дар ин маъракаи сиёсӣ фаъол буданд. ҷавонони ноҳия аз он хушҳоланд ки аз ин ба баъд ҳуқуқи иштирок дар чунин маъракаҳои муҳими сиёсиро доранд ва овози онҳо ҳам ҳалкунанда аст.
участкаи интихоботии рақами 12 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии фирдавсӣ рақами 1 низ аз дақиқаҳои аввали интихобот серодан буд. дар ин нуқта аслан сокинони як қисмати кӯчаи борбад ба номзадҳо раъй доданд. шумораи интихобкунандагон дар ин участка 1895 нафарро ташкил медиҳад. ана ҳамин гуна дар ҳамаи 41 участкаи интихоботие ки дар ноҳияи фирдавсӣ амал мекунанд интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ шуд. бояд гуфт ки аҳолии ин ноҳияи шаҳри душанбе ҳам интихоботро чорабинии тақдирсоз мешуморанд ва барои ояндаи давлату миллати хеш овоз медиҳанд. бо мақсади иҷрои рисолати шаҳрвандӣ ҳар як интихобкунанда ба назди участкаҳои овоздиҳӣ ҳозир мешуданд. дар маҷмӯъ дар ҳавзаи интихоботии исмоили сомонӣ рақами 2 57237 интихобкунанда ба қайд гирифта шудааст. бо дарки масъулият бобати амалисозии ҳуқуқҳои конститутсионии худ шаҳрвандон омада мавқеи худро муайян менамуданд. ҳар як нафар барои ояндаи дурахшони тоҷикистон овоз медиҳад. медонам ки овози ман дар ин маъракаи сиёсӣ ҳалкунанда аст ва имрӯз омадаму масъулияти худро ҳис карда дар ин интихобот иштирок намудам ва ба номзади арзанда овози худро додам. дар участкаҳо барои овоздиҳӣ бо риояи талаботи қоидаҳои санитарию эпидемикӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар маҷмӯъ дар ҳавзаи интихоботии исмоили сомонӣ рақами 2 барои интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон 40 участкаи овоздиҳӣ ташкил карда шудааст. интихобкунандагон дар участка интихоботии рақами 2 ноҳияи исмоили сомонӣ бо як рӯҳи болида аз субҳи барвақт омада раъи худро ба тарафдории номзади арзандаи худ дода истоданд ва мардум хеле фаъолона омада иштирок карда истоданд. интихобот падидаи муҳими демократӣ буда сокинони сарбаланду саодатманди тоҷикистон бо иштироки фаъолона рушди минбаъдаи давлатро муайян мекунанд. аз иштироки интихобкунандагон гуфтан мумкин аст ки ҳар як нафар барои ояндаи дурахшони мамлакат бетараф нест ва ба воситаи иштирок дар интихобот дар ташаккули ҷомеаи демократӣ саҳмгузорӣ мекунад. интихобкунандагони мо ки аксарияти онҳо ҷавононро ташкил мекунанд фаъолона дар ин интихобот иштирок доранд ва номзади арзандаи худ овози худро додастанд. он ҷавононе ки бори аввал овоз додастанд бо китоб ва парчам ва ба гул тақдим карда мешаванд. омадем дар интихобот иштирок кардем ва мавқеи худамонро муайян кардем. дар ҳама участкаҳои ҳавзаи интихоботии исмоили сомонӣ рақами 2 барои интихобкунандагон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. шаҳрвандон дар фазои орому осудаи ватан бо истифода аз имконияти баробар ва шароити мусоид мақсаду мароми худро тавассути иштироки фаъолона дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ифода мекунанд. дар шаҳр ноҳияи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нест сокинон фаъолона дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок менамоянд. аз рафти баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар шаҳру ноҳияи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хоруғ як ҳавзаи интихоботӣ бо фарогирии 14 участка амал намуда ҳар яки онҳо барои овоздиҳандагон шароити муносиби райдиҳиро фароҳам оварданд. дар участка интихоботии рақами 8 маҳаллаи табобатхонаи шаҳри хоруғ 1816 нафар овоздиҳанда дар рӯйхати асосӣ қарор доранд. бошандагони ин маҳалла субҳи содиқ бо пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона ширкат намуда дар ташкили ҳокимияти қонунгузор саҳми арзанда гузоштанд. аз шумораи умумии овоздиҳандагон 20 нафар бо сабаби дар бистарии беморӣ қарор доштан аз ҷониби аъзоёни комиссияи интихоботӣ дар беморхонаи марказии вилоят бо қутии сайёр таъмин шуданд. ширкати фаъолонаи сокинони маҳаллаи табобатхона дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ аз саҳмгузорӣ дар рушди минбаъдаи тоҷикистон арзёбӣ мегардад. дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар участка интихоботии рақами 8 18 нафар бори нахуст дар райдиҳӣ ширкат дошта ҳамчун ҷавони ояндасоз барои рушду ободии фардои мамлакат ва осоишии наслҳои оянда ки давлату миллат дар ин ҷода масъулияти баландро ба зиммаи ҳар як райдиҳанда вогузор намудааст иштирок доштанд. интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин як маъракаи муҳими сиёсӣ мебошад ки дар давоми 7 сол як маротиба баргузор мегардад. мо насли ҷавон бояд барои пешрафт ва ободии миллати азизамон дар интихобот фаъолона иштирок намоем, зеро овози ҳар яки мо ҳалкунанда аст. ман бори аввал аст ки дар интихобот иштирок менамоям
و بهر پیشرفت تاجیکستان نامزد ارزنده خود را انتخاب می نمایم. ساکنان شهر خوروغ مسئولیت بلندی خود را با اشتراک در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خوب درک نموده در این معرکه مهم سیاسی اراده مستحکم و برابری خود را در نزد جامعه هنگام انتخاب نامزد ارزنده معین کردند. در اچسک انتخاباتی رقم 9 محله نوادک شهر خوروغ 387 نفر آوازدهنده در رویخط انتخاب کنندگان قرار داشته 2 نفر آنها بار نخست در این معرکه به نامزد ارزنده آواز دادند. من امروز همچون سابقه دار مهنت آواز خود را به شخص ارزنده میدیم که سزاوار نام رهبر دولت باشد، برای مردمش بهبودی روزگار آنها، پیشرفت و ترقیات کشور، رشد و فرهنگ و مهارت سعی کوشش به خرج دهد. ساکنان اچسک‌های انتخاباتی رقم‌های 8 و 9 محله‌های طبابتخانه و نوادک شهر خوروغ 11 اکتبر سال 2020 با استفاده از حقوق‌های کنستیتوسیونی خود که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروند مملکت کفالت داده است، در برابر دیگر محله‌های حدود شهر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند. جمهوری تاجیکستان تجربه بزرگ برگزاری چنین معرکه مهم سیاسی داشته، آن پیش از همه به تحکیم جامعه دموکراتی و رشد جامعه شهروندی در مملکت روانه گردیده است. با صدا دادن سرود ملی در همه اچسکه‌های انتخاباتی حوزه انتخاباتی رقم 23 ناحیه راشقلعه چون در دیگر شهر و نواحی مملکت معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. در ناحیه 35 اچسک انتخاباتی در 6 جماعت دهات با آمادگی پوره طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در خود را برای انتخاب کنندگان باز نمودند. تاجیکان کوهستان طبق عنعنه و سنت های اجدادی از صبح بر وقت با دف و دایره و رقص و سرود برای انتخاب نامزد ارزنده و سزاوار خود عازم اچسک های انتخاباتی گردیدند. باید گفت که کلانترین اچسک انتخاباتی حدود ناحیه راشقلعه اچسک انتخاباتی رقم 24 واقع در موضع میدان مرکز ناحیه می باشد که زیاده از 800 نفر شهروند در آن برای اشتراک در انتخابات نامنویس کرده شدند. اچسک انتخاباتی خردترین حدود ناحیه راشقلعه اچسک رقم 31 دهه چندین در جماعت دهات برواز می باشد که همگی 111 آوازدهنده را دارا می باشد. در اچسک انتخاباتی 802 نفر انتخاب کنندگان هستند که از آن 26 نفر معیوبان و برجاماندگان می باشند که برای آن ما قاطعی سیار را تیار نموده ایم و 2 نفر بار اول آواز می دهند. از 802 نفر 300 نفر زنان هستند و 449 نفر مردم می باشند. اچسک انتخاباتی رقم 24 12 دیه را در بر می گیرند. اینها سویر، میدان، روجدر، قلعه، بیجور، تراید و رینواج می باشند که از همه امین دیه ها انتخاب کنندگان در اچسک آواز می دهند. ریزاکاران ناحیه راشقلعه در نزد همه اچسک‌های انتخاباتی گوشه ضد کووید را تشکیل کرده برای آوازدهندگان نقاب‌های محافظتی را رایگان تقسیم نمودند. تمام مردم ناحیه راشقلعه با یک شکوه و شهامت خاصه به انتخابات امروزه آمده برای خودشان یک شخص ارزنده را انتخاب نمودند و مقصد هر یک مادر تاجیک در آن است که شخصی را ما انتخاب می نماییم که در شکوفایی وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذارد. ما امید داریم که وطن عزیزمان باز از این هم زیبا و زیباتر می گردد. از روی اطلاع رئیس کمیسیه حوزه انتخاباتی رقم 23 ناحیه راشقلعه طبق عریضه 957 نفر شهروندانی که با سبب‌های گوناگون عازم اچسک انتخاباتی شدن نمی توانند قوطی‌های سیار آماده کرده شدند. همزمان در حدود ناحیه راشقلعه 91 نفر جوان بار نخست در انتخابات پرزیدنتی اشتراک می نمایند. ما جوانان ناحیه راشقلعه امروز با شکرگزاری از فضای تنج و آسوده کشور در انتخاب پرزیدنت مملکت شرکت داریم. این معرکه مهم سیاسی بار دیگر شهادت از پیشرفت و شکوفایی وطن می باشد. باید گفت جوانان ناحیه راشقلعه در قطار دیگر جوانان منطقه‌های گوناگون کشور انتخاب آزاد داریم و با امید پیشرفت فرد وطن به طرفداری نامزد ارزنده خود آواز میدیم. امروز با یک سربلندی با یک افتخار به چنین معرکه حاضر گردیدیم چون به باشندگان ناحیه راشقلعه نظر سازیم همه با یک خوشنودی با یک خرسندی با یک سربلندی
حاضر گردیدند و شهادت از آن است که همه برای آینده تاجیکستان کوشش میکنند، چون این یک معرکه مهم است. از صبح بر وقت روحیه بولیده مردم، چهره کشاد ساکنان و فضای اداره ناحیه از آن شهادت میدهد که مردم ناحیه بلندکوه روشقلعه به آینده خود و فرزندانش بی‌طرف نبوده، با یک جهان امید به فردای درخشان وطن و جانبداری نامزد ارزنده رای دهی دارند. در ناحیه ونج برگنج نیز این معرکه مهم سیاسی با درک بلند خودشناسی ملی، حرمت و احترام نسبت آینده وطن عزیز صورت گرفته در حوزه انتخاباتی ونج رقم 19 در 40 چسکه‌های انتخاباتی 13044 نفر آوازدهنده نامنویس کرده شدند. 141 نفر بار نخست در حیاتشان در چنین یک معرکه مهم تقدیرساز شرکت می‌ورزند. چسک انتخاباتی حوزه انتخاباتی ونج رقم 19 هم تمام چاره‌های لازمی را برای مهیا نمودن شرایط برای آوازدهندگان فراهم آورده، باشندگان یکی پس دیگری به طرفداری نامزد ارزنده خیش آواز دادند. در فضای آسودگی آرامی وطن با طرفداری نامزد ارزنده خود آواز می‌دهند. در روند برگزاری این معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر یک حزب سیاسی کوشش و تلاش می‌نماید که در جامعه رأی بیشتری انتخاب کنندگان را صاحب گشته تطبیق غایه‌های حزبی را به طور ثمراناک استفاده نماید. فضای مساعد از جانب کمیسی‌های انتخاباتی فراهم آورده شده از رفت برگزاری چاره‌بینی مشاهده‌چیان نظارت می‌بردند. آواز من برای پیشرفت و برای تقدیر آینده دولت و ملت مهم است. شرکت فعال رایدهندگان در انتخابات دلیل دستگیری مردم ونجان زمین نسبت تقدیر امروز و فردای مردم تاجیک و عموما تاجیکستان به حساب رفته که محض در چنین یک معرکه مهم سیاسی تقدیرساز حل و فصل می‌گردد اثبات می‌نماید. در شهر ناحیه‌های ولایت سوغ نیز امروز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بلند دایر گردیده ایستاده است. گزارش خبرنگاران ما از رفت برگزاری این چهاربینی مهم سیاسی از شهر ناحیه‌های ولایت سوغ. ساکن 18 ساله شهر بوستون مسرور مقصودов صبح بروقت به участок انتخاباتی رقم 16 که در مکتب پرزیدنتی شهر جایگیر شده است حاضر شد. او بار اول در معرکه انتخاباتی به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزد. من خود را خوشبخت‌ترین جوان حساب می‌کنم برای آنکه اولین مراتبه به انتخابات آواز می‌دهم. ما جوانان برای تاجیکستان را به پیش بردن، برای گلگوشفای تاجیکستان سهم خودمان را می‌گذاریم. با شرافت صاحب استقلالی کشور و پایداری صلح و وحدت ملی، ساکنان حدود участок انتخاباتی رقم 16 واقع در مکتب پرزیدنتی شهر از صبح امروز در این معرکه مهم سیاسی فعالانه شرکت می‌ورزند. هر یک شهروند با طرفداری نامزد انتخاب نموده‌اش به طور شفاف و با باوری از آینده درخشان کشور آواز داده ایستاده است. ذکر کردن جایز است که در участок انتخاباتی مذکور 2064 نفر انتخاب کننده به قید گرفته شده. برای در سطح بلند تشکیل دایر گردیدن این معرکه مهم سیاسی تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است. در این معرکه مهم سیاسی ساکنان شهر بوستان با حس بلند میهن‌پرستی و افتخار از دولت صاحب اختیار به حوزه و участк‌های انتخاباتی حاضر شده نامزد ارزنده را به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب کرده ایستادند. در حوزه участки انتخاباتی ما 961 نفر انتخاب کننده با قید گرفته شده است و پیشنهاد شده است که از این شهر بوستان 9 کوچه و انتخاب کنندگان با участок انتخاباتی نمره 7 جلب کرده شدند. موافق معلومات رئیس کمیسیه حوزه انتخاباتی بوستان 33 شماره عمومی انتخاب کنندگان 19657 نفر بوده. از این شماره بار اول انتخاب کنندگان 511 نفر را تشکیل می‌دهد. بهر در سطح بلند دایر گردیدن این چهاربینی مهم سیاسی امروز سنه 11 اکتبر ساکنان شهر به 18 участк‌های انتخاباتی برای آوازدهی حاضر خواهند شد. صبح سنه 11 اکتبر ساعت 6 در شهر و دهات اسفره چون در تمام مملکت انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با شکرانه دولت صاحب استقلال و فضای آسوده و آرام کشور آغاز یافت. باید یادآور شد که در اسفره یک حوزه انتخاباتی رقم 27 عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده است. شماره عمومی انتخاب کنندگان در حوزه انتخاباتی اسفره 27 عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 162105 نفر می باشند.
از این مقدار 4037 نفر باری اول آوازدهندگان می باشند. جهتی در دایره طلبات کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و قانون‌های عمل کننده در سطح بلند تشکیلی، شفاف و آزاد به طور دموکراتی و با اشتراک فعالانه انتخاب کنندگان برگزار نمایی این چاره‌بینی سیاسی تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده شدند. معرکه آوازدهی در قطعه انتخاباتی رقم 15 که در کاخ فرهنگ کیمیاگران شهر جایگیر شده است، از صبح بروقت آغاز یافت. جوانانی را که بار اول آواز دادند به این مناسبت در اچسکه‌های انتخاباتی مبارکباد گفتند. رئیس اچسکه انتخاباتی رقم 1 واقع در حدود مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر شرافت اسمت و ضمن صحبت به ما افزود که در اینجا 2175 نفر و از آنها 21 نفرشان بار اول در انتخابات اشتراک میکنند. در حدود اچسکه انتخاباتی رقم 10 که در حدود فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفر جایگیر است، 808 نفر آوازدهندگان به قید گرفته شدند. 31 نفر بار اول آواز میدهند. برای آوازدهندگان تمام شرایط‌های سازگار فراهم آورده شده است. خبرنگاران ما در همه شهر نایب ولایت ختلون جهت انعکاس انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. از رفته برگزاری این معرکه مهم سیاسی خبرنگاران ما از ولایت ختلون گزارش آماده نمودند. ناحیه واسه حوزه انتخاباتی واسه رقم 52 اوید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در 62 اچسکه‌های انتخاباتی در این حوزه موجود بوده. آن همین طور روز 11 اکتبر با صدای سرود ملی از ساعت 6 پگاهی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع گردید. در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این ناحیه 107351 آوازدهنده به قید گرفته شدند. اچسکه انتخاباتی رقم 7 یکی از کلانترین اچسکه‌های انتخاباتی در مرکز ناحیه به حساب می‌رود. شماره آوازدهندگان آن 1932 نفر را تشکیل داده شهروندان از حقوق خود استفاده می‌نمایند. در اچسکه انتخاباتی برای در سطح بلند برگزار نمودن انتخابات در دوره طلبات قانون با کمیسیون انتخاباتی شرایط‌های مساعد کاری معین کرده شده است. موافق طلبات‌های قانون در این اچسکه انتخاباتی و عموما در همه اچسکه‌ها برای شخصان باورناک نمایندگان حزب‌های سیاسی و مشاهدان برای مشاهده آزادانه رفت انتخابات شرایط فراهم آورده شده است. در اچسکه انتخاباتی رقم 7 شماره آوازدهندگان 2222 نفر به قید گرفته شدند. در این اچسکه مراتبه اول 18 نفر آواز می‌دهند. در اچسکه انتخاباتی رقم 3 شماره انتخاب کنندگان 675 نفر میباشند. همینطور در دیگر اچسکه انتخاباتی از ساعت 6 پگاهی روزی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع گردید. رفت انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد که ساکنان ناحیه واسه در این معرکه مهم سیاسی فعالانه اشتراک ورزیده به خاطر رشد و آبادی فردای مملکت و آسایش نسل‌های آینده آواز می‌دهند. ساکنان ناحیه دوردست شمس‌الدین شاهین با یک حس بلند میهندوستی با اچسکه‌های انتخاباتی آمده به نامزد ارزنده خود آواز داده ایستادند. ساکنان با روحیه بالیده در معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده به نامزد ارزنده خود آواز می‌دهند. حوزه انتخاباتی شمس‌الدین شاهین رقم 68 در 51 اچسکه انتخاباتی 27437 نفر آوازدهندگان به قید گرفته شده. 398 نفر دیگر باری نخست در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزند. ما جوانان شکرگزار از آن هستیم که امروز در فضای صلح و ثبات وطن عزیزمان تاجیکستان عمر به سر میبریم و افتخار از آن داریم که در معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزیم. من میخواهم آواز خود را به نامزد ارزنده خود دهم. خاطررسان باید نمود که در این چاره‌بینی مهم سیاسی نوخانه‌داران نیز اشتراک نموده برای نامزد ارزنده خود آواز میدهند. من با یک روحیه بلندی وطن دوستی امروز به اچسکه انتخاباتی رقم 3 حاضر شده و با نامزد ارزنده خود رأی خود را دادم. در همه اچسکه‌های انتخاباتی برای نظارت رفت معرکه سیاسی برای ناظران امکانیت مساعد فراهم آورده شده است. در ناحیه شمس‌الدین شاهین 51 اچسکه انتخاباتی کار و فعالیت میکنند که با آنها موافق رویخط‌های پیشنهاد شده 27437 نفر انتخاب کنندگان به قید گرفته شده است که 13150 نفرشون مردان، 14287 نفرشون زنان تشکیل میدهند. انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. مختارزاده مهرانه، جمعه‌زاده دولتشاه از ناحیه شمس‌الدین شاهین برای برنامه اخبار.
صبح بروقت در ناحیه بلجوان تمام участкаҳои интихоботӣ барои гузаронидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода буда бо дарки масъулият ва эҳсоси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ба номзади арзандаи худ ки ояндаи тоҷикистони соҳибистиқлолро боз ҳам дурахшону шукуфон мегардонад овози худро дода истоданд. интихобот василаи муҳими сарҷамӣ ва муттаҳидии миллат дар атрофи ғояҳои ватансозӣ ба ҳисоб меравад. баробари дигар шаҳру ноҳияҳо дар ноҳияи балҷувон низ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. ҳамаи участкаҳои интихоботии ноҳияи балҷувон дар вазъияти хуб қарор дошта, дар он аъзоёни комиссия ва мушоҳидон баҳри шаффофу демократик гузаронидани интихобот назорат бурда истоданд. ҷавононе ки синашон ба 18 расиданд ва бори аввал дар ин чорабинии муҳими сиёсӣ иштирок намуда истоданд, бо шукргузорӣ аз пойдории истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фазои сулҳу суботи мамлакат овози хешро ба номзади арзанда дода истоданд. Файзлузда Файздин, раиси комиссияи ҳавзавии интихобот Балҷувон 48. Субҳи имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи Балҷувон бо шукргузорӣ аз давлати тинҷу ором, ваҳдати сартосарӣ ва бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ дар маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзида мавқеи сиёсии худро нисбат ба номзади арзанда муайян намуда истоданд. бояд гуфт ки дар ҳудуди ноҳия 30 участкаи интихоботӣ ки 17487 нафар овоздиҳандаонро дар бар мегирад, аз ин 412 нафар овоздиҳандаон бори аввал иштироккунандагон мебошанд. раванди баргузории интихобот нишон дода истодааст ки мардум моҳияти муҳими ин маъракаи сиёсиро хуб дарк намуда баҳри дурахшонии Тоҷикистон, яъне интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои 7 соли оянда овоз дода истодаанд. дар баргузории ин чорабинии муҳими сиёсӣ пирони рӯзгордида низ ба сину соли худ нигоҳ накарда иштироки фаъолона доранд. аз ин бармеояд ки сокинон ҷиҳати зиндагии шоиста ва пойдору устувории Тоҷикистони тоза истиқлол талош намуда истоданд то ин ки бетараф набошанд. бино ба иттилои раиси комиссияи ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, шумораи умумии интихобкунандагон дар ноҳияи Балҷувон 17487 нафарро ташкил дода, аз инҳо 412 нафарашон бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат меварзанд. Фаридун Баҳромзода ҳастам, сокини ноҳияи Балҷувон. имрӯз бори аввал аст ки дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда истодам ва ба тарафдории номзади арзандаи худ овоз додам. зеро интихоботи президент ин кафили ояндаи дурахшони мо ҷавонон мебошад. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад ва аз ҷараёни баргузории ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар нашрҳои дигари барномаи иттилоотӣ гузориш омода ва пешниҳод мекунем. Мавзуна Султонзода, Салимзода Исфандиёр аз ноҳияи Балҷувон барои барномаи ахбор. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муминобод 11 октябри соли 2020 соати расо 6 субҳ оғоз ёфт. сокинони ноҳияи Муминобод дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ бо азму иродаи қавӣ ва умед бар ояндаи боз ҳам дурахшони кишвари азизамон фаъолона ширкат варзида истоданд. иштироки сокинон дар интихобот ва интихоб намудани номзадҳо ба таври шаффофу демократӣ аз ҷониби халқ худ гувоҳи тинҷии оромӣ ва амнияти босуботи Тоҷикистон мебошад. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи муҳими сиёсӣ буда дар сартосари кишвар мардум бо як рӯҳияи баланди идона ва бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватани азиз ва иштироки фаъолонаи аҳолӣ нишонаи олии демократӣ ва озодандешии мардум аст. дар ноҳияи Муминобод сокинон бо иштироки фаъолона дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ширкат доранд ва ин шаҳодат аз он медиҳад ки мардум барои ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, созандагию бунёдкорӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи халқ бетараф нестанд. бояд гуфт ки дар ҳавзаи интихоботии Муминобод рақами 60 40 участкаи интихоботӣ дар 7 ҷамоати шаҳраку деҳот барои гузаронидани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омода буда 47865 нафар овоздиҳанда ба қайд гирифта шудааст. ба таври шаффофу демократик гузаронидани интихобот боварии мардумро боз ҳам зиёд намуда, сокинон бошанд бо дили гарм ба участкаҳои интихоботӣ омада ба ҷонибдории номзади арзандаи хеш овоз медиҳанд. рафти овоздиҳӣ бошад дар ҳама участкаҳои интихоботӣ аз тарафи нозирони миллию байналмилалӣ ва намояндагони васоити ахбори оммаи дохилию хориҷӣ ки барои онҳо низ шароити лозима муҳайё карда шудааст назорат гардида шаффофияти рафти овоздиҳӣ таъмин мебошад. мардум бо дили гарм бо ҳисси ватандорию ватанпарастӣ вориди участкаҳои интихоботӣ шуда истоданд ва ба тарафдории номзади арзандаи худ
овоз медиҳанд. интихобот барои таъмини ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ободонӣ ва рушди иқтисодию зиндагии шоистаи мардум дар оянда замина фароҳам месозад. Бояд гуфт ки иштироки фаъолонаи ҳар як фард дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асиси баланди ватандӯстию меҳанпарварӣ ва шукргузорӣ аз неъмати соҳибистиқлолии ватани озоду кӯҳанбунёд дарак медиҳад. Набизода Самардин Холматзода Рӯзимат аз ноҳияи Муъминобод барои барномаи ахбор. бо шурӯъ гардидани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ноҳияи Данғара низ бо азму иродаи қавӣ ва иҷрои масъулияти шаҳрвандӣ ба участкаи интихоботӣ омада номзади арзандаи худро интихоб мекунанд. Айни замон мо дар участкаи интихоботӣ рақами 1 ноҳия қарор дорем. дар ин участка шумораи умумии овоздиҳандагон 2120 нафарро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Данғара 1 ҳавза ва 59 участкаи интихоботӣ мавҷуд мебошад. шумораи умумии интихобкунандагон дар ноҳия 92976 нафарро ташкил медиҳад ки аз ин 1466 нафараш бори аввал дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунанд. ман ҳамчун бори аввал овоздиҳанда иброз медорам ки иштирок дар интихобот ин қарзи шаҳрванди ҳар як фарди ватандӯст мебошад. ман ҳамчун соҳибдили ватан дар интихобот иштирок намудам ва ба номзади арзандаи худ овоз додам. мо ҷавонон шукрона аз он мекунем ки дар чунин давлати соҳибистиқлол умр ба сар бурда дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда саҳми худро дар пешрафти ҷумҳуриямон мегузорем. аъзои ҳавзаи интихоботии Данғара рақами 54 ва участкаҳои интихоботӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ шаффоф ва дар фазои озод бо риояи қонунҳои амалкунанда баргузории интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон корро дар сатҳи баланд ба роҳ монда барои муҳайё сохтани имкони созгор ба интихобкунандагон тадбирҳои саривақтию лозимаро амалӣ намудаанд. бо қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 августи соли 2020 таҳти рақами 103 ҳавзаи интихоботии Данғара рақами 54 таъсис дода шуда шумораи умумии аъзои ҳавзаи интихоботии Данғара 54 7 нафарро ташкил медиҳад. маводҳои лозимаи иттилоотӣ аз кумитаи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда сари вақт ба ҳама участкаҳои интихоботӣ дастрас шуданд. барои хуб ҷараён гирифтани рафти интихобот бо раисону котибони участкаҳои интихоботӣ семинарҳои дастурдиҳӣ гузаронида шуда дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия вохӯриҳо дар аксари нуқтаҳои овозтиҳӣ гузаронида шуд. дар тамоми кӯчаи маҳалла ва деҳоти ноҳия шиорҳои даъватӣ насб карда шуданд. барои пешгирӣ намудан аз ҳама гуна бемориҳои сироятӣ бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия корҳои безараргардонӣ гузаронида шуд. инчунин дар участкаҳои интихоботӣ хатти фосилавӣ муайян карда шудааст. дар маҷмӯъ ҳавза ва участкаҳои интихоботии ноҳияи Данғара ба пуррагӣ омода буда мо бо боварии комил гуфта метавонем ки ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронида хоҳад шуд. натиҷа ҳамин аст ки дар рӯзи баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ сокинон бе ягон мушкилот имкон пайдо карданд ки номзади арзандаи худро интихоб кунанд. дар участкаи интихоботии мо 1269 нафар овоздиҳанда аст ки аз инҳо 18 нафараш ҷавононе ҳастанд ки бори аввал овоз медиҳанд. тамоми шароите ки барои овоздиҳандо дар участкаи интихоботӣ дар кор аст ҳамашро мо тайёр кардем. ягон камодӣ дар участкаи интихоботӣ нест. имрӯз тамоми шаҳрвандоне ки дар участкаи интихоботии рақами 1 ба қайд гирифта шудааст шуморашон ба 2120 нафар мерасад. бо як ифтихор омада овози худро барои интихоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дода истодаанд. инчунин мо қуттиҳои сайёр омода кардем ва дар ҷои зист рафта раи онҳоро мегирем. имрӯз дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст. аз он ҷумла дар участкаи интихоботӣ рақами 7 ҳавзаи интихоботии Данғара 54 ки 2976 овоздиҳандаро ташкил мекунад. тамоми овоздиҳандаҳо имрӯз ба участкаи интихоботӣ ба як шавқу ҳавас ба як мароми махсус барои интихоби президенти интихоб мекардаи худ омада истодаанд. дар участкаи интихоботӣ барои қабули
овоздиҳандагон барои мушовираи тиббӣ инчунин барои комиссия ва намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва намояндагони ҳизбҳои сиёсие ки имрӯз дар ин чорабинии сиёсӣ иштирок мекунад гӯшаҳои алоҳида таъсис дода шудааст. ба 96 расидам ба ин нигоҳ накардам омадам ба интихобот иштирок кардам. Шукри изҳол. Шукронаи истиқлолият, шукронаи сулҳу ваҳдат, шукронаи чунин давлати биштосо мекунам ки ман дар чунин давлати обод, тинч ва осуда зиндагӣ мекунам. Ман имрӯз номзади арзандаи худро интихоб намудам. Ман барои ояндаи дурахшони фарзандон, набирагон овоз додам. бори аввал аст ки дар ин маъракаи тақдирсози ҷумҳурӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карда истодаам ва ман бо боварии комил гуфта метавонам ки овози худро ба номзади арзандаи худ додам. ба синни 18-солагӣ расидам. Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба ман имконият дод ки дар ин маъракаи муҳиму сиёсии интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намоям. имрӯз ман бо истифода аз ҳуқуқҳои шаҳрвандии худ ва бо дарки масъулият ба участкаи интихоботӣ омада номзади арзандаи худро интихоб кардам. ҳамчун ҷавони таврони соҳиби истиқлолии кишвар ки синам ба синни интихоботӣ расидааст имрӯз ба ин участкаи интихоботӣ омада ба номзади арзандаи худ овоз додам. аввалин маротиба аст ки дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ширкат меварзам. интихобот маъракаи сиёсӣ буда ҳар як шаҳрванде ки синаш ба 18 расидааст метавонад ба участкаи интихоботӣ омада ба шахси арзанда овоз диҳад. маркази вилояти хатлон низ аз субҳи барвақт фазои муносиби идона дошт ва шурӯъ аз соати 6 субҳ ин чорабинии муҳими сиёсии интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардид. сокинони шаҳри бухтар гурӯҳ бо либосҳои зебои идона ва рӯҳияи болида ба участкаҳои интихоботӣ омада тибқи талаботу муқаррароти комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ба номзади арзандаи хеш овоз медоданд. дар ҳама участкаҳои интихоботии шаҳри бухтар тадбирҳои пешгирӣ аз панҷшавии бемориҳои сироятӣ роҳандозӣ карда шуда табибони беморхонаи шаҳрӣ ҳарорати бадани ҳар як интихобкунандаро аз назар гузаронида дастори онҳоро бо маводи антисептикӣ безарар мегардонанд. барои овоздиҳандагон тамоми шароити мусоид фароҳам сохта шуда буд. имрӯз чун ҳамаи аъзоёни ҷамъият дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карда истодем ва номзадии арзандаи худро интихоб кардем ва умед дорем ки дар оянда тоҷикистони азизи мо гулгулшукун мешавад. интихобот кафили пойдории сулҳу субот дар ҷомеа аст. дар ҷумҳурии тоҷикистон корҳои омодагӣ ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз нимаи аввали моҳи август шурӯъ гардида дар ҳамин замина тамоми ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода карда шуданд. барои қишрҳои гуногуни ҷомеа шароити муносиби овоздиҳӣ ва ворид шудан ба участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шуд. дар вилояти хатлон 25 ҳавза ва 1096 участкаи интихоботӣ ташкил карда шуда шумораи овоздиҳандагон 1,717,903 нафарро ташкил медиҳад. аз ҷумла 31,674 нафар ҷавонон бори аввал дар ин чорабинӣ ширкат варзида мавқеи шаҳрвандии худро муайян мекунанд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, вилояти хатлон, ахбор. интихобот ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ тавассути изҳори озодона ва ихтиёрии иродаи интихобкунандагон буда ба таври демократӣ ва озоду шаффоф баргузор намудани он яке аз вазифаҳои муҳими давлат мебошад. ин аст ки низоми интихобот дар тоҷикистон далели возеҳи рушди озодиву мардумсолорӣ буда он бо иштироки бевосита ва баёни озодии андеша сурат мегирад. интихобот ҳамчун маъракаи муҳими сиёсӣ аз ҳар як шаҳрванди кишвар ба хотири рушду ободии фардои мамлакат ва осоиши наслҳои оянда фарҳанги баланди сиёсӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва масъулиятшиносиро тақозо мекунад. дар ин замина дар рӯзи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки бо такя ба муқаррароти қонунгузории конститутсионӣ ва иродаи олии халқ дар тоҷикистон сурат гирифт, сокинони ноҳияи кушонёни вилояти хатлон фаъолона ширкат намуда дар участкаҳои овоздиҳӣ ки бо тамоми шароити зарурӣ омода гардида буд бо интихоби озод баҳри рушду ободӣ ва бо ин роҳ барои оянда таъмини шароити арзандаи зист саҳмгузорӣ намуданд. дар ноҳияи кушониён комиссияи ҳавзавии кушониён 50 амал намуда дар асоси он 68 участкаи интихоботӣ барои интихобкунандагон шароити зарурии овоздиҳиро муҳайё намуда буд.
خیلی که شما شاهدی حال شدین در ناحیه ما امروز یک رویه ایدانا میباشد. مردم سرجمانه به این چاره‌بینی سیاسی مهم که انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک کرده‌اند، مردم با یک رویه بلند اشتراک کرده‌اند. با استفاده از فضای مساعد و نظام آزاد و شفاف در ناحیه کشانیان ولایت ختلان 126067 آوازدهنده به قید گرفته شده. از این شماره 428 نفر بار اول در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در اساس مقررات قانونگذاری کنستیتوسیونی برای دایر نمودن انتخابات آزاد و شفاف برای تمام قشرهای دارای حقوق آوازدهی جامعه امکانات مساعد انتخاب فراهم آورده شده. در زمینه فراگیری участкаҳо برای 2848 نفر شخصان دارای امکانات‌های محدود نیز امکانات اشتراک در این معرکه مهم سیاسی تامین کرده شد. در участка انتخاباتی ما 1604 نفر آوازدهنده هستند که از این شماره 21 نفرشان بار اول آواز می‌دهند و 16 نفر از نفر معیوب میباشند و 2 نفر در خدمت حربی جمهوری تاجیکستان میباشند. участка انتخاباتی ما امروز که عین حال ما در اینجا حضور داریم، تمام شرایط ها برای آواز دادن شهروندان جمهوری تاجیکستان فراهم است. شفاف، آزاد و دموکراتی و مطابق با طلبات قانونگذاری انتخاباتی و استانداردهای بین‌المللی برگزار نمودن انتخابات دستاورد مهم نظام انتخاباتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. در این زمینه در ناحیه کشانیان ولایت ختلان نیز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در زمینه مقررات قانونگذاری کنستیتوسیونی و استانداردهای بین‌المللی برگزار گردید. اهلدین نورالله، رجب علی محمدعلی از ناحیه کشانیان ولایت ختلان برای برنامه اخبار. در این روز چهره بریده هر یک رای دهنده خودگواهی آن بود که ایشان در آینده درخشان مملکت بی‌طرف نیستند. همین است که همه با امر دل و روحیه وطن دوستانه به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آمده موقع خود را همچون یک فرد کامل حقوق معین می‌نمایند. باید گفت که تا برگزاری این معرکه مهم سیاسی و تقدیرساز مسئولین دخلدار تا جای توانستند مردم را اوید به مقصد و مرام انتخابات واقف گردانند. بحث از این رو حال نزد حوزه 55 участка انتخاباتی حدودی ناحیه جلالدین بلخی پر از ساکنان رای دهنده است و همه برای فعالانه اشتراک نمودن در این معرکه مهم سیاسی نوبت می‌پویند. زیرا ساکنان خوب می‌دانند که انتخابات یکی از رکن‌های اساسی دولت آزاد و دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی بوده. حکومت جمهوری به مردم امکان داده است تا سرور عاقل و دانایی را اختیاراً در 7 سال یک مرتبه از نو انتخاب نمایند. نتیجه همین است که سال تا سال با قبول قرار و فرمان‌های نو و نو وابسته به بهبودسازی سطح روزگار اهالی در همه سمت‌های کار و زندگی روزمره ساکنان تغییرات‌های کلی به وجود آمده. شماره اولیه‌های نیازمند به مراتب کمتر و سطح نیک و احوالی مردم رو به بهبودی نهاده است. با درک همین معنی پیر و برنای ناحیه عزم نمودند که برای خود و آینده درخشان نزدیکان در این معرکه برای تمام تاجیکستانیان مهم شرکت و آواز دهند. با صدا دادن سرود ملی معرکه مهم سیاسی و جمعیتی آغاز گردید. هیئت کمیسیای انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه جیهون به کار خود شروع نمود. از صبح بر وقت ساکنان ناحیه جیهون با مسئولیت بلند شهروندی به участкаҳои آوازدهی آمده در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیده ایستادند. آنها با درک مهمیت این معرکه سیاسی که آن افاده کننده صاحب اختیاری و حاکمیت خلق در تاجیکستان است به نامزد ارزنده خود آواز داده معرفت بلند حقوقیشان را نشان می‌دهند. من با برنامه پیش از انتخاباتی نامزدان از حزب‌های سیاسی شناس شدم و امروز آمده در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نامزد ارزنده خویش رای خود را گذاشتم و باوری دارم که رای من حل کننده میباشد. طور می‌بینید انتخابات طبق مقررات قانونگذاری به طور مستقیم و با آوازدهی پنهانی صورت گرفته ایستاده است. شهروندان آزادانه به участкаҳои انتخاباتی نزد محل زیستشان آمده برای زندگی شایسته خود و فردای درخشان وطن موقعشان را معین می‌کنند. چون ساکنان خوب می‌دانند که آنها به واسطه رأی خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را برای 7 سال من بعد انتخاب می‌کنند. طبق اطلاع حوزه انتخاباتی جیهون 58 آید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 42 участка عبارت بوده 69606 نفر آوازدهنده را در بر میگیرد که از این 10092 نفر جوانان بار اول در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آواز میدهند. با 398 نفر پیرانسالان و شخصانی که امکانات جسمانیشان محدود میباشد برای اشتراک در این معرکه سیاسی در участкаҳои انتخاباتی شرایط مناسب فراهم آورده شده است. همچنین برای رایدهی برجاماندگان باشد قوطی‌های آوازدهی سیار تشکیل کرده شدند.
چنین به نظر می رسد که جوانان خودآگاه که بار اول در انتخابات اشتراک میکنند با میل و رغبت بیشتر به اچسکه‌های آوازدهی تشریف آورده ایستادند. چند از آنها میگویند که تا به امروز با برنامه‌های حزب‌های سیاسی و نامزدان شناس شده، الکی برای رایدهی خلاصه مستقلانه خود را دارند. بار اول است که در انتخابات اشتراک میکنم. اشتراک من در انتخابات پرزیدنت کشورمان مهم می باشد و امروز من آواز خود را به طرفدار نامزد ارزنده خود گذاشتم. انتخابات که یکی از رکن‌های اساسی دولت آزاد و دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی است، بهر در سطح و صفت لازمه برگزار گشتن این چاره‌بینی مهم سیاسی برای انتخاب کنندگان فضای مساعد فراهم آورده شده است. در حوزه و اچسک‌های انتخاباتی بهر آزاد و شفاف برپا گردیدن روند آوازدهی، کمیسیای انتخاباتی و اعضای آن طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کار را به راه ماندند. چنین به نظر می‌رسید که ساکنان 176,000 نفره ناحیه عبدالرحمن جومی این صبح را دیر باز انتظاری میکشیدند، زیرا نه همه ساله برایشان امکان فراهم میگردد تا اینکه به جانبداری پرزیدنت ارزنده همچون نفر کامل حقوق رای دهند. ساکنان شرفمند ناحیه هنوز از صبح صادق اولین کاری را که انجام دادند این راه پیش گرفتن به سوی اچسکه‌های انتخاباتی جای محل زیستی خویش بود. البته با استفاده از شرایط سازگار فراهم گشته و حقوق و عهدهداری‌های شهروندی خویش به مشکلی موقع خود را در این معرکه مهم سیاسی معین نمودند، چرا که اوید به طرز درستی پر کردن ورقه‌های آوازدهی بارها از صحبت و واخری‌های قبلی واقف گردیده بودند. بینید که حالا صبح بر وقت است، اما در اچسکه‌های انتخاباتی ناحیه به نام عبدالرحمن جومی گشوده و هر یک نفر باید نیت نیک تشریف آورده است، اما عزم ایشان را کسی نمی‌داند، زیرا طبق طلبات کمیسیای انتخاباتی در ناحیه عبدالرحمن جومی طرز آوازدهی به طور پوشیده صورت گرفته. داخل این کابینه‌های زیبا هر یک نفر به طور اختیاری نفر ارزنده را برای آینده فرزندان خویش انتخاب خواهند کرد. طبق اطلاع رئیس حوزه انتخاباتی عبدالرحمن جومی 65 در 8 جماعت‌های شهرک و دهاتی ناحیه در جای‌های برای مردم موافق 44 عدد اچسکه‌های انتخاباتی تأسیس داده شده است. از روی مشاهده‌ها اگرچه سال 2013 در انتخابات پرزیدنتی 75443 نفر انتخاب کنندگان شرکت ورزیده بودند، این نوبت شماره رای دهندگان به 92644 نفر رسیده است، یعنی در طول 7 سال اخیر 17201 نفر ساکنان قابل آوازدهی افزون گردیده است. میتوان گفت که قسم بیشتر اچسکه‌های انتخاباتی در مؤسسه‌های تعلیمی جایگیر کرده شده. کابینه‌های آوازدهی با میز و کرسی، روشنی، موادهای بی‌ضررگردانی و اطلاعاتی مجهز میباشند. در برابر مهیا نمودن 44 عدد قوطی‌های سیار برای خدمت رسانی در خانه‌ها، همچنین راهروها و کابینه‌های علاوه را برای نفران امکانیتشان محدود با فراگیری دیگر شرایط‌های موافق فراهم آوردند. تشکیل حجره‌های علاوه مادر و کودک، خدمترسانی طبی هنگام ضرورت، رعایت فاصله اجتماعی، استفاده دستگاه‌های حرارتسنج، نقاب و موادهای آنتیسپتیکی و قوطی عرض و شکایت‌ها نیز یکی از شرط‌های مهم در اچسکه‌های آوازدهی به حساب می‌رود که رعایت چنین طلبات‌ها از جانب کمیسیه‌های انتخاباتی مشاهده کرده شد. با گفته رئیس حوزه انتخاباتی عبدالرحمن جومی 65 در ساعت‌های نخستین انتخابات بیش از 35% اهالی به جانبداری نفر ارزنده آواز داده. به خاطر زندگی شایسته، پایداری صلح و ثبات کشور، رسیدن به هدف‌های استراتژیک مملکت، باز هم رشد و ترقی یافتن تمام ساحه‌های حیاتاً مهم و آینده درخشان این وطن محبوب که تاجیکستان نام گرفته است، یکدلانه در این معرکه مهم سیاسی شرکت ورزیدند. در دیگر شهر ناحیه مملکت نیز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ادامه دارد و همکارانمان از رفت این معرکه مهم سیاسی گزارش آماده نمودند که منظورتان می‌گردانیم. چون دیگر ساکنان شهر و ناحیه‌های مملکت، ساکنان شهر ترسونزاده نیز با حس بلند مسئولیت شناسی شروع از ساعت 6 صبح به اچسکه‌های انتخاباتی آمده به نامزدی ارزنده خود آواز دادند. باید گفت که در حدود شهر ترسونزاده با قرار کمیسیای حوزوی انتخاباتی ترسونزاده رقم 7 جهتی در سطح بلند برگزار گردیدن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 80 اچسکه انتخاباتی تشکیل کرده شده است. از 170,652 نفر انتخاب کننده 3,852 نفر آنها بار نخست در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
اشتراک کردند. آن نفرانی که بار اول در این معرکه مهم سیاسی اشتراک کردند از جانب اعضای اوچاسکا با گلدسته پیشواز گرفته شدند. بار اول است که در معرکه انتخابات یعنی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌ورزم. با جانبداری نامزد ارزنده آواز می‌دهم تا که 7 سال آینده وطنم را پیشرفته و شکوفاتر بینم. طور به مشاهده می‌رسد برای نفرانی دارای امکاناتشان محدود کابینه‌های مخصوص تأسیس داده شده است. از 1013 نفره که امکانی آمدن به اوچاسکه‌های انتخاباتی را ندارند، قطعه سیار به سراغ آنها فرستاده می شود و شرایط مساعد آوازدهی برای آنها فراهم می گردد. اشتراک فعالانه آوازدهندگان در همه اوچاسکه‌ها نشانه آن است که مسئولین حوزه و اوچاسکه‌های انتخاباتی تا برگزاری این معرکه مهم سیاسی کارهای ترغیباتی را در سطح بلند براه مانده بودند. ساکنان شهر ترسونزاده اشتراک در انتخابات را قرض شهروندی خود دانسته به اوچاسکه‌های انتخاباتی حاضر شده با پیشنهاد حجت‌های تصدیق کننده شخصیتشان که یکی از شرط‌های مهم اشتراک در انتخابات میباشد، بلیوتین گرفته به کابینه‌های آوازدهی در آمده به نامزد ارزنده خود آواز دادند. امروز باعث خوشنودی است که در انتخابات نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیده ایستادم. شکرانه همین صاحب استقلالی، شکرانه همین دولت دموکراتیکی امروز هر یک نفر از حقوقهای خود استفاده برده میتواند در انتخاب نامزد ارزنده آزاد باشد. با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سرایتی همه اوچاسکه‌های انتخاباتی شهر ترسونزاده با مواد آنتیسپتیکی، حرارت سنج‌های فاصلوی و نقاب‌ها تأمین کرده شدند. در این زمینه از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی و مرکز دیزینفکسیونی در همه اوچاسکه‌های انتخاباتی کارهای دیزینفکسیونی گذرانیده شده است. رفت آوازدهی در همه اوچاسکه‌های انتخاباتی شهر ترسونزاده با رعایت فاصله اجتماعی و در دایره طلبات بهداشتی و سانیتاری صورت گرفت. مورد ذکر است که انتخابات در جامعه دموکراتی پدیده مهم به شمار رفته یکی از رکن‌های اساسی اشتراک فعالانه جامعه شهروندی در عرصه سیاست می باشد. ساکنان سربلند و مهنتخرین شهر ترسونزاده با احساس بلندی وطنداری برای آینده دولت و ملت به نامزد ارزنده خود که برای آینده درخشان وطن صاحب استقلال سهم می‌گذارد آواز دادند. عبدالحمید نظیر، خال محمدی دولت، شهر ترسونزاده، اخبار. از صبح صادق انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی رشت رقم 9 با روحیه بلند وطندوستی و مسئولیت شهروندی به اوچاسکه‌های انتخاباتی آمده با رعایت فاصله اجتماعی آواز دادند. زیرا انتخاب کنندگان خوب درک نمودند که این معرکه مهم سیاسی چون افادهگر اراده خلق نه تنها 7 سال آینده مملکت را معین خواهد کرد، بلکه انتخاب نامزد ارزنده به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و عملی شدن برنامه‌های بنیادکارانه برای فراهم آوردن زندگی شایسته مردم کشورمان مساعدت می‌کند. در اوچاسک انتخاباتی رقم 1 شهرک غرم 1921 نفر انتخاب کننده برای خود وارد کرده شدند. در اوچاسک انتخاباتی ما تمام آوازدهندگان فعالانه اشتراک نموده ایستادند. پرزیدنت کفیل صلح و ثبات و وحدت کامل جامعه بوده در رشد و انکشاف مملکت، حفظ منفعت‌های ملی و تحکیم استقلال دولت، تامین امنیت، خوشبختی ملت و بلند برداشتن نفوذ اعتبار کشور در عرصه بین المللی نقش کلیدی دارد. این است که انتخاب کنندگان ناحیه رشت در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به طرفداری نامزد ارزنده خود آواز دادند. امروز در این معرکه سیاسی فعالانه اشتراک نموده نامزد ارزنده خود را آواز دادند. می‌گذارم در آینده نامزد ارزنده من برای تنجی و آرامی، برای پایندگی صلح و وحدت در جمهوری تاجیکستان خدمت با سزای خود کند. امروز انتخابات در یک فضای آرامی، صلح و آرامی برگزار گردیده ایستاده است. حوزه انتخاباتی رشت رقم 9 از 65 اوچاسک انتخاباتی عبارت بوده. شماره انتخاب کنندگان در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 64685 نفر را تشکیل می دهد که از این 952 نفر انتخاب کنندگان بار اول در انتخابات شرکت داشته به طرفداری نامزد ارزنده آواز خود را دادند. اوچاسک انتخاباتی رقم 9 واقع در دانشگاه
دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت جایگیر بوده شماره انتخاب کنندگان را استادان و دانشجویان تشکیل می کند و آنها خوب درک نمودند که معین کردن موقع و اراده خود در انتخابات خیلی هم مهم می باشد. در همه اچسکه های انتخاباتی حوزه رشت رقم 9 انتخاب کنندگان با حس بلند شهروندی و شرکت فعالانه به طرفداری نامزد ارزنده آواز خود را داده ایستادند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. از صبح بروقت ساکنان ناحیه رودکی با یک مسئولیت بلند وطنداری در فضای صلح و ثبات مملکت در اچسکه‌های انتخاباتی حاضر شده در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک می‌نمایند. حوزه انتخاباتی رودکی رقم 11 از 161 اچسک انتخاباتی عبارت میباشد که 16 جماعت شهرک و دهات را فرا میگیرد. طبق حسابها شماره انتخاب کنندگان در حوزه مذکور 284654 نفر را تشکیل می‌دهد. از این شماره 18956 نفر بار اول آواز می‌دهد. در اچسک‌های انتخاباتی رقم 5، 14 و 59 اوید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حوزه انتخاباتی رودکی رقم 11 در این معرکه مهم سیاسی شهروندان فعالانه با رعایت فاصله اجتماعی اشتراک دارند. مسئولین کمیسیه‌های حوزوی و اچسکوی انتخاباتی در ناحیه فعالیت خود را در دایره طلبات قانونگذاری کنستیتوسیونی مملکت به راه ماندند. در اچسک انتخاباتی رقم 59 حوزه انتخاباتی رودکی 11 2572 نفر انتخاب کنندگان اشتراک میکنند. از 6 صبح ما آمادگی بسیار خوب دیدیم برای انتخاب کنندگان همه فعالانه اشتراک کرده ایستادند. همه با چهره گشاد برای آینده دولت خود، برای آبادی دولت خود. در تمام اچسک انتخاباتی حوزه انتخاباتی رودکی رقم 11 برای انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط فراهم آورده شده. در دایره طلبات قانونگذاری و با طور شفاف و دموکراتیک گذشتن این معرکه مهم سیاسی ناظران بین المللی نیز در این اچسک انتخاباتی اشتراک دارند و از رفت انتخابات نظارت میکنند. در سرتاسر کشور عزیزمان چاره‌بینی مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گشته ایستاده است. در اچسک انتخاباتی که امروز ما در دهه چهارسوی جماعت دهاتی چهارگل‌تپه ناحیه رودکی معرکه مهم گذشته ایستاده است و ما شاهدان هستیم که در این معرکه و در این جماعت تمام شرایط‌های موجود بوده مهیا کرده شدند. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اچسک‌ها کابینه‌های آوازدهی، اتاق مادر و کودک، اتاق طبی و با مقصد آنکه همه قشرهای جامعه در انتخابات اشتراک نموده سهم خود را در جامعه دموکراتیک و دنیوی و حقوق بنیاد گذارند، از جانب هیئت کمیسیه پیران و برجاماندگان و شخصان دارای امکانات محدود را نیز به نظر گرفته در اچسک‌ها کابینه‌های مخصوص تشکیل کردند. اینچنین قوطی سیار نیز آماده کرده شده است و از جانب مسئولین به خانه‌های این نفران رفته شرایط آوازدهی را به انتخاب کنندگان فراهم آوردند. ساکنان این شهرک سامان در یک فضای آزاد آمده خرسندانه رأی خود را داده ایستادند. تمام شرایط‌های لازمه موجود می باشد. برای آن شخصانی که امکانات آنها محدود است معیوب می باشند قوطی‌های سیار تشکیل شده است. از طرف اعضایان اچسک ما به خانه آنها رفته به طور شفاف آنها آواز خود را به نامزد ارزنده خود می‌دهند. برای جوانانی که در این معرکه سیاسی بار اول اشتراک نمودند تحفه‌ها از جانب مسئولین اچسک انتخاباتی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد. اشتراک در انتخابات این وظیفه مقدس هر یک ماست. اشتراک در انتخابات این کفیل زندگی آسایشته برای هر یک فردی وطندوست و مهم‌پرست و وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. امروز ما جوانان با شکرگزاری اصل و ثبات کشور فخر از آن داریم که بار نخست در چنین معرکه سیاسی که در سطح بلند در تمام گوشه و کنار کشور عزیزمان تاجیکستان جریان دارد اشتراک نموده رأی خود را به نامزد ارزنده خویش می‌دهیم. اشتراک در انتخابات حق کنستیتوسیونی و شهروندی هر یک نفر به حساب رفته مردم با حس بلند وطندوستی و به خاطر سهم گذاشتن در رشد جامعه در این معرکه مهم سیاسی فعالانه شرکت دارند و نقش هر یک آواز در این معرکه مهم سیاسی حل کننده به حساب می رود.
باباکان امیزاده، حفیظالله سعدالله، مقصد اخبار. صبح امروز در участкаҳои интихоботии роҳатӣ рақами 34 барои интихобкунандагон боз гардид. мавриди зикр аст ки дар участкаҳои интихоботие ки дар ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рӯдакӣ мавҷуданд, шароити мусоид барои интихобкунандагон фароҳам оварда шудааст. мавриди зикр аст ки интихобот воситаи муҳими арзишманди рушди ҷомеа ва мамлакат буда, иштирок дар он иҷрои қарзи шаҳрвандӣ аст. аз ин лиҳоз тамоми сокинони мамлакат бо иштироки фаъолона дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ масъулияти шаҳрвандии худро иҷро менамоянд ва дар рушди минбаъдаи ватану давлатдории миллиамон саҳм мегузоранд. дар ин участка 881 нафар интихобкунанда ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 18 нафарашон бори аввал овоз медиҳанд. ман мумина башоира имрӯз 11 октябри соли 2020 ба синни соли 18 расидам. ман имрӯз аз он хурсанд ҳастам. дар интихоботи президентӣ бори аввал иштирок менамоям. овози худамро ба номзоди арзандаи худ медиҳам. сокинон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ба участка ҳозир шуда барои ояндаи дурахшони ватани соҳиби истиқлол овоз доданд. тавре мушоҳида карда шуд дар участкаҳои интихоботии рақами 33 низ шароити муносиб фароҳам сохта шуда, имконияти тамоми қишри ҷомеа ба инобат гирифта шудааст. ҳамчунин барои нафарони ниёзманд аробаҳои маъюбӣ дармонгоҳ ба дохили участка ва кабинаҳои ҷудогона ташкил карданд. дар тамоми давлатҳое ки бунёди ҷомеаи демократиро пеш гирифтанд, ҳуқуқи ба таври озод интихоб намудан ва интихоб шудан яке аз ҳуқуқҳои асосии шаҳрвандони мамлакат ба шумор меравад. интихобот дар равандҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад, зеро як нишона ва принсипи асосии мавҷудияти ҷомеаи демократиро дар давлат низоми интихоботӣ ташкил медиҳад. расо соати 6 ба вақти маҳаллӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Сангвор низ бо садо додани суруди миллӣ маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт ва мардум бо як рӯҳияи болида ва шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии мамлакат гурӯҳ ба участкаҳои интихоботӣ ворид шуда ба номзади арзандаи хеш рай доданд ва гурӯҳи эҷодии мо ки ин лаҳзаҳо дар ҳавзаи интихоботии Сангвор 12 қарор дорад, бевосита шоҳиди ҳузури фаъоли мардум дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ва ҳамин лаҳзаҳо мо имкон дорем бо Саидбек Шарифзода, раиси ҳавзаи интихоботии Сангвор 12 оид ба рафти баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ суҳбат дошта бошем. марҳамат. ташаккур. طبق قرار کمیته مرکزی انتخابات و رئاستی جمهوری تاجیکستان در ناحیه سنگور حوزه انتخاباتی سنگور 12 تأسیس داده شده است که در حدود حوزه 30 участкаҳои انتخاباتی فعالیت دارند و فراگیری 12608 نفر آوازدهنده میباشند. طوری که با همگان معلوم است امروز در سراسر مملکت معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است و مردم ناحیه سنگور هم با یک روحیه بلند رای خود را بهر نامزد ارزنده خویش داده ایستادند. سلامت باشید. بینندگان گرامی، واقعا هم معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه سنگور در یک فضای واقعا هم دموکراتی و شفاف جریان دارد و طور مشاهده نمودیم در اینجا برای در سطح بلند برگزار نمودن این معرکه مهم سیاسی تمام شرایط ها از جمله حجره مادر و کودک، حجره برای آوازدهی شخصان دارای امکانات محدود جسمانی مهیا کرده شده است. همچنین برای نفرانی که برجامانده هستند قوطی های سیار تشکیل کرده شده است و به واسطه شخصان مسئول و وابسته کرده شده با منزل‌های سخنتی آنها رفته رای آنها را میگیرند و گروه ایجادی ما که در حوزه انتخاباتی سنگور 12 قرار دارد در مشروع میبعده از جریان برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه سنگور معلوماتی بیشتر را منظور شما میگرداند. дар шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия низ участкаҳои интихоботӣ таъсис дода шуда барои ҳамватанонамон шароити мусоид ҷиҳати иштирок дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. гузориши ҳамкорамон Садбарги Боқӣ ва Бобоҷони Маҳмад аз шаҳри Новосибирск. امروزها در برابر تمام ساکنان کشور آباد و زیبایمان هموطنان در شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه بوده‌مان هم یک دلانه سرجمعانه با участкаҳои انتخاباتی آمده برای امروز و آینده پرسعادت وطن محبوبمان و طرفداری نامزد ارزنده خود یک دلانه آواز داده ایستاده‌اند. در بینای کنسولگری گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر نووسیبیرسک از صبح صالحان مردم با درک بلند وطن دوستی افتخار از وطن آباد و امانمان سرجمعانه آمده آواز خود را به طرفداری نامزد ارزنده خود داده ایستاده‌اند. صدبرگ باقی، باباجان محمد برای برنامه اخبار از شهر نووسیبیرسک.
бинандагони гиромӣ, айни ҳол ҳамкорам Бахтовари Ҷамшед дар студияи марказии телевизиони Тоҷикистон қарор дорад. Суханро ба Бахтовар медиҳем. Марҳамат Бахтоварам.